ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গানের জানি নিয়ে আমাদের শিল্পীরা মঞ্চে আসছেন আপনাদের মনোরঞ্জনের জন্য। আমরা সবাই থাকবো এইভাবে আগামী দিনেও একসাথে মনে মনে গানে গানে ভালোবাসার টানে। এই মুহূর্তেই মঞ্চে রিয়া মণ্ডল, প্রস্তুত থাকবেন শ্রাবণী চৌধুরী। নমস্কার, সকলকে শুভ সন্ধ্যা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তথ্য সংস্কৃতি বিভাগকে আমার ভালোবাসা এবং প্রণাম, আমাকে এই সন্ধ্যায় সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। আমি একটি লোকগীতি গাইছি। पिंडहरे पहला सर मोहन पहला पिंडहरे पहला सर मोहन पहला पिंडहरे पहला सर मोहन पहला दूरे ढोल फाटे रे कटे है पहल फूल फूटे पिंडहरे पहला सर मोहन पहला पिंडहरे पहला सर मोहन पहला दूरे ढोल फाटे रे कटे है पहल फूल फूटे। सिंदूरे रंगा पिया झरे कर बसंत अंतः सिंदूरे रंगा पिया झरे कर बसंत अंतः सिंदूरे रंगा पिया झरे कर दिल को घटे की ना दिल को घटे की ना फूल पिंडहरे पहला सर मोहन पहला पिंडहरे पहला सर मोहन पहला दूरे ढोल फाटे रे कटे है पहल फूल फूटे। আমার বধুরাই কানা বাড়ির পথে আনা তোনা আমার বধুরাই কানা বাড়ির পথে আনা আমার বধুরাই কানা বাড়ির পথে আনা হিংসহারাই উঠে ধান কুটে हिंसहाराई उठे धान कूटे रे कुटे है पहल तीर फूल फूटे पिंडहरे पहला सर मोहन पहला पिंडहरे पहला सर मोहन पहला दूरे ढोल फाटे रे कटे है पहल तीर फूल ধন্যবাদ, অনেক 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 ধন্যবাদ রিয়া মণ্ডলকে। তার গানে, ভালোবাসার গানে জমজমাট